अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद से एक अहम खबर सामने आ रही है। एआईएमआईएम के सदर और हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से अपील की है कि वो एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के एनुमरेशन फॉर्म आखिरी दिन का इंतजार किए बगैर जल्दी से जल्दी जमा कर दे। ओवैसी ने कहा है कि ये सिर्फ वोटर लिस्ट का मामला नहीं है, बल्कि इनके मुताबिक ये प्रोसेस शहरियत यानी सिटीजनशिप के मसले से भी जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इन्होंने लोगों को हिदायत दी है कि फॉर्म्स 24 जुलाई के बजाय 20 जुलाई तक ही जमा करने की कोशिश करे, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अपनी तकरीर के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि हैदराबाद के मुस्लिम नौजवानों की मदद से एआईएमआईएम ने एक खास मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिसका मकसद लोगों को एसआईआर फॉर्म भरने में आसानी देना है। कई लोग फॉर्म्स भरने के तरीके से वाकिफ नहीं होते या उन्हें डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस समझने में मुश्किल होती है। इस ऐप के जरिए लोगों को रहनुमाई दी जाएगी ताकि हर वोटर अपना फॉर्म सही तरीके से भरकर वक्त पर जमा कर सके। ओवैसी ने कहा कि अगर ज्यादातर लोग आखिरी दिन तक इंतजार करेंगे तो बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ पर एक साथ बहुत ज्यादा फॉर्म अपलोड करने का दबाव आ जाएगा। इस वजह से टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव मुश्किलात पैदा हो सकती है। इसलिए इन्होंने अवाम से दरख्वास्त की है कि फॉर्म्स पहले ही जमा कर दे ताकि पूरा अमल आसानी और इंतजाम के साथ मुकम्मल हो सके। यहाँ यह भी बताया गया है कि तेलंगाना में इलेक्टोरल रोल्स की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का हाउस टू हाउस सर्वे 25 जून से शुरू हुआ था और ये एक्सरसाइज 24 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर घर जाकर वोटर्स की मालूमात वेरीफाई कर रहे हैं और एनुमरेशन फॉर्म जमा कर रहे हैं ताकि वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा सके। अपनी तकरीर के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने मजहबी रेडिकलाइजेशन के मुद्दे पर भी खुलकर बात की। इन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई शख्स अपने मजहब पर अमल करता है या अपने दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारता है तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओवैसी ने कहा कि सिर्फ मजहब पर चलना या दीनी जिंदगी इख्तियार करना किसी भी सूरत में रेडिकलाइजेशन नहीं होता। इसके बाद इन्होंने कहा कि असल रेडिकलाइजेशन तो उन वाकयात में नजर आती है जहां लोगों को इनकी पहचान की वजह से निशाना बनाया जाता है। इन्होंने मॉब लिंचिंग, ट्रेनों में दाढ़ी रखने वाले अफराद पर हमले और दूसरे निशाना बनाकर किए गए तशद्दुद के वाकयात का भी जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे वाकयात को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर किसी भी शहरी को इसकी पहचान की वजह से नुकसान पहुंचाया जाता है तो उस पर भी उतनी ही संजीदगी से बात होनी चाहिए। तमाम मुसलमानों को रेडिकलाइजेशन से जोड़ना बिल्कुल गलत है। इनके मुताबिक मजहब और इंतहा पसंदी को एक दूसरे से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। इन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर मस्जिदों को गिराया जाए या शक्ल बदली जाए तो उसे भी रेडिकलाइजेशन के जरिए से नहीं देखना चाहिए। इनका कहना था कि हर पहलू को बराबरी के साथ देखना जरूरी है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में कम बारिश के मसले पर भी फिक्र का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस साल मानसून की कमी की वजह से कई इलाकों में पानी की सख्त किल्लत पैदा हो रही है और किसानों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिवायतों के मुताबिक इस वक्त तेलंगाना में मानसून बारिश लगभग 19% कम रिकॉर्ड की गई है और 20 से ज्यादा डिस्ट्रिक्टों में बारिश की कमी महसूस की जा रही। इस सूरत हाल को देखते हुए ओवैसी ने ऐलान किया है कि 26 जुलाई इतवार की सुबह 8 बजे सलात अल इस्तिखा यानी बारिश के लिए खास दुआ का एहतमाम किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इस दुआ में अल्लाह ताला से रहमत की बारिश और सूखे जैसे हालात से निजात की दरख्वास्त की जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 6 से 10th तक के तालबा के दरमियान स्कूल बैग्स और लंबी नोटबुक भी तकसीम किए। प्रोग्राम मजलिस चैरिटेबल रिलीफ ट्रस्ट के जरिए अंजाम दिया गया। मालूमात के मुताबिक ये ट्रस्ट 2025 में कायम किया गया था और अब तक 3,80,000 से ज्यादा तालबा को एजुकेशनल किट्स फराहम कर चुका है। एसआईआर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। को बंद किया जा रहा है। रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या है? जो नमाजी है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, जो बुर्का पहनते, हिजाब पहनते, निकाब पहनते, जो सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम बोलते, जो अल्हम्दुलिल्लाह बोलते, यरहमकुल्लाह बोलते, जो मस्जिदों में जाकर एहतिकाफ करते, वो रेडिकलाइज हो जा रहे हैं। ये हुकूमतें कह रही हैं। अरे दीन पे चलना रेडिकलाइजेशन कहां है? रेडिकलाइज वो लोग हैं जो निकाब देखकर बच्चों को मारते हैं। रेडिकलाइज वो लोग हैं जो ट्रेन में दाढ़ी देखकर उनको पीटते हैं, मारते हैं। रेडिकलाइज वो लोग हैं जो मॉब लिंचिंग करते हैं। ये लोग रेडिकलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। एक मखसूस फिरके को निशाना बनाने के लिए ताकि वो अपने दीन पर ना चल सके। याद रखो, तुम्हारी ये हरकतें, तुम्हारी ये तमाम पॉलिसियां कुछ काम नहीं करेंगी। मुसलमान रेडिकलाइज नहीं होता है। हां, जो लोग होते हैं उनका ताल्लुक दीन से नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। मस्जिदें तोड़ना रेडिकलाइजेशन नहीं है। मस्जिदों को दूसरी इबादतगाह में तब्दील करना रेडिकलाइजेशन नहीं है।
اور ایک امن کے راستے میں, انصاف کے راستے میں اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں لا اینڈ آرڈر خراب ہو جائے گا, لا اینڈ آرڈر اگر خراب ہوگا تو انصاف نہیں ملے گا کیا؟ انصاف نہیں ملے گا کیا؟ بتاؤ پھر ہم کو. ایک عجیب و غریب بات ہے. اس کے علاوہ اسدالدین اویسی نے امریکہ کے اوٹا اسٹیٹ میں ایک ہندوستانی شخص پر مذہب پوچھ کر کیے گئے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. اویسی نے اس واقعے کو انتہائی افسوس اور قابل مذمت قرار دیا. انہوں نے کہا کہ کسی بھی انسان کو اس کے مذہب, ذات یا پہچان کی وجہ سے نشانہ بنانا بالکل قبول نہیں کیا جا سکتا. ان کا کہنا ہے کہ آج کے دور میں دنیا کو نفرت نہیں بلکہ امن, محبت اور ایک دوسرے کی عزت کی ضرورت ہے. رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ امریکہ کی یوٹا اسٹیٹ کے ویسٹ ویلی سٹی میں پیش آیا, جہاں سید سہیل الدین نام کے ایک ہندوستانی شخص ویلی سٹی مال میں کام کر رہے تھے. یہ حیدرآباد کے رہنے والے ہیں. الزام ہے کہ پیٹر مائیکل لارسن نام کا ایک شخص نے پہلے سہیل الدین سے ان کا مذہب پوچھا اور اس کے بعد چاقو سے حملہ کر دیا. اس حملے کے بعد علاقے میں ہلچل مچ گئی اور پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. اس واقعے نے صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں بھی لوگوں کو پریشان کر دیا ہے. اویسی نے اس موقع پر کہا کہ کسی بھی ملک میں اگر کسی شخص کو اس کے مذہب کی وجہ سے نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ صرف ایک فرد پر حملہ نہیں ہوتا بلکہ انسانیت کے اصولوں پر بھی حملہ ہوتا ہے. ایسے واقعات کو روکنے کے لیے سخت قدم اٹھائے جانے چاہیے اور ملزم کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. اویسی نے یہ بھی کہا کہ صرف باہر کے ملکوں میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر بھی کئی جگہوں پر لوگوں کو مختلف بنیادوں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. اپنے گفتگو کے آخر میں اسدالدین اویسی نے ڈرگ کے بڑھتے ہوئے استعمال پر بھی سخت فکر کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ڈرگ کا نشہ دیمک کی طرح معاشرے کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہے. اس بری عادت کی وجہ سے نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے, گھر برباد ہو رہے ہیں اور کرائم میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا. اویسی نے زور دے کر کہا کہ جو لوگ ڈرگ کا استعمال کرتے ہیں, جو اس کی خرید و فروخت میں شامل ہے یا جو ڈرگ ٹریفکنگ جیسے جرم کرتے ہیں, ان سب کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر اس نشے کے جال کو وقت پر نہیں توڑا گیا تو آنے والی نسلوں کو اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ڈرگ کے خلاف مہم میں حکومت اور پولیس کا ساتھ دے اور اپنے بچوں کو اس بری لعنت سے دور رکھے. یہ ڈرگز ایسی دیمک ہے جو پورے ملک کو کھوکھلا کر رہی ہے. میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بولا تھا کہ افغانستان میں جب سے طالبان آئے وہاں پہ ڈرگز بننا ختم ہو گئے. اب ڈرگز ہمارے بھارت میں آ رہے ادھر سے, یہ تھائی لینڈ, میانمار, یہاں سے آ رہے, تو یہ بہت بڑا یہاں سے دنیا میں بھی جا رہے. یہ ہمارے ملک کے لیے دیمک ہے یہ ڈرگز. اور پرابلم کیا ہے, اس کے پیسوں سے ٹیررزم بھی ہوتا, ہتھیار خریدتے. یہ بہت ڈینجرس ہے ہمارے ملک کے لیے. یہ تو جو بھی اس کو استعمال کر رہا, جو ڈرگز استعمال کر رہا, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اس کو جو بھی استعمال کر رہا وہ بکواس ہے. وہ آپ پورے ملک کو کھوکھلا کر دینا چاہ رہے کیا؟ تو اس کو ہم کنڈیم کرنا چاہیے. ہمارے بچوں کو بچا کے رکھنا اور گھر میں ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ دیکھنا اپنے بچوں کو. ہو رہا کیا کہ تھوڑا توجہ لینا ماں باپ اپنے بچوں کے اوپر. آپ اس کو اگر آپ سیل فون دے دیے تو پھر وہ نیک کام نہیں کرے آپ. تو اس میں سب کو مل کے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. تو یہ 3 معاملوں کے ابھی تک کے اپڈیٹ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے, نماز کی پابندی کیجئے, قرآن کی تلاوت کیجئے اور دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.